प्रभुंकर धन्यवाद हो जमी आम मैंने गत दिन मानक गोटे विषय आरंभ करूँ परम गीत पुस्तकर आलोचना आम्भे माने करी आसीथिलु तेबे आज मध्य सही पुस्तक ही गोटे विषय को आम्भे माने लक्ष्य करिबा जहाँ लिखा जाए परम गीत 5 अध्याय 2 पद Song of Solomon chapter 5 verse 2 तहिरे लिखा अछि मो निद्रिता थिली मात्र मोहर हृदय जाग्रत थिला ए तो मो प्रियतम रोग से द्वार रे आघात करी कहुछंती आग मोहर भगिनी मोहर प्रिय मोहर कपति मोहर सुख मते मो पाई द्वार फिटाओ कारण मोहर मस्तक शिशिर रे मोहर केश रात्रिर जलबिंदु रे परिपूर्ण सदाबल गौरव हो परम गीत पुस्तकर प्राय 5-6 गोटी आलोचना आम मैंने कर सारी अच्छु 5-6 प्राय हेबो अनेक विश्वासी यार ज्ञानर कथा सुफल पाई आसी विगत 5-6 गोटी उपवास प्रार्थना माध्यम आज आम मैंने परम गीत पुस्तकर एक गुरुत्वपूर्ण सतर्कर बाणी जहाँ आत्मिक जीवन उपरे गभीर मात्रा रे प्रभावित करियोछि सही विषय प्रति आम मैंने लक्ष्य करिबा परम गीत पुस्तक लिखा जाए कन्या एवं बरंकर संपर्क संबंधी केते गोटी सार कथा विश्वासी विश्वासिनी एवं ख्रीष्टों मध्य थिबा एक अमूल्य संपर्क को सौंदर्यपूर्ण करने आहुरी मजबूत करने परस्पर मध्य थिबा आसक्ति आकर्षण को आहुरी बढ़ाइबा परम गीत पुस्तक आम्भ मानकु शिक्षा दिए जड़े विश्वासी बेले बेले ख्रीष्टों विषय को भूली जाए किछि किछि विश्वासी अवहेलित हो जाती किछि विश्वासी प्रभुंकर कथा शुणा प्रभुंकर आज्ञा बंचिबा अनिच्छा प्रकाश एथिपाई करती जेहेतु परस्पर मध्य ख्रीष्ट और विश्वासी मध्य थिबा आकर्षण अभाव आसक्तिर अभाव आमे सब बेले प्रभु को भय करी तांकर ठारे बंची न पारू आज अनेक अच्छा पितामाता जितकी डराइले लुचि लुचिक फुल काम करती किंतु सेते बेले आमे सही प्रभुंकर विरुद्ध रे जीव ना जिते आमे ताहाको भल पाइबा आरंभ करू आ जदि जने व्यक्ति प्रभुंकर प्रेम रे आसक्ति हो जाइछि जे से सत्य मन रे प्रभु को भल पाउछि प्रेम करूछि तेबे से केबे हेले लुचि छुपी से प्रभु को विरुद्ध रे जीव ना काहे से ताहाको भल पाउछि आ जदि मु खाली भय करूछि ताहेले के जाने को आडे हेले मु भूल काम करि दे पारे एणु करी परम गीत पुस्तक आम्भ मानकु एक जागृतिर जीवन पाई उत्साहित करे परम गीत सृष्टिर कथा अछि परम गीत मंडलीर गठन कथा अछि मंडलीर सौंदर्य कथा अछि मंडलीर शक्तिर कथा अछि परम गीत प्रभुंकर आगमनर कथा मध्य अछि जो दिन से बर आगमन करेंगे से दिन मंडली प्रस्तुत रही दरकार से बर सहित भेट हो सहित कौन कर विवाह मंडली और ख्रीष्टों मध्य वैवाहिक संपर्क को भिन्न भिन्न शास्त्र मानक वर्णना करा जाए 10 कन्या दृष्टांत स्वयं जीशुख्रीष्ट वर्णना कले प्रकाशित 19 अध्याय बरंकर कथा लिखा जाए बरंकर आगमन कन्यार प्रस्तुति मेषशावकों विवाह कथा लिखा अछि से समान कथा कोठ लिखा जाए परम गीत पुस्तक लिखा जाए परम गीत 5 अध्याय जहाँ आम पढ़िलु तहिर 2 पदरे बरंकर आगमन निमंते कन्यार प्रस्तुति कन्यार जागृति दिन समय अति सांघातिक हो जाउछि प्रभु कही गोटे गोटे कथा सत्य परिणत
हेउछि जहार प्रमाण आपणकर सम्मुखरे अछि। टीवी खोलु खोलु आपण पाइजिबे यीशु कहिथिबा गोटिए गोटिए कथार खबर आजिर खबर कागजर हेडलाइन रे आछे। सही केरल रे होइथिबा से वायनाड रे जो लैंडस्लाइड हला एडे बड़ पहाड़ समतल हो गला 200-300 लोक तही मध्य दफन हो गले। केते सांघातिक आम जीवन आम्भर जीवनर ग्यारंटी आजिर मनुष्यर हाथ रे नाही। तेणुक प्रभु गोटे कथा कहले भय करिबो जदि ताहांकु करो जहांकर हाथ रे मरणर मध्य शक्ति अछि आ जीवन देवार मध्य शक्ति अछि। आ क्षणिक समय हमको बाधा दउथबा सेई अल्प भय देखाउथबा लोकंको भय करिबा किछि आवश्यक नाही। आमे जानुना हमर आसंता कालीर समय केमिति हेबो। एमिति एक घड़ी सन्धि मुहूर्त मध्य जीशुଙ୍କର बाणी को जो विश्वासी माने शरण करती माथ्यू 24 अध्याय प्रभु जीशु से सब कथा को वर्णना कले। 24 अध्याय 6 पदर तल भाग मानकर लिखा जाए जेतेबेले प्रभुଙ୍କର आगमन होउथुवा बेळ हेबो सेतेबेले प्रकृति गोटे कथा कहउथुबो, भूमिकंप होउथुबो, महामारी आसुथुबो। प्रकृति रे भिन्न भिन्न प्रकार मनुष्यर चिंतार बाहर किछि किछि लक्षण गुड़ाक देखा जाउथुबो। प्रभु स्वयं कहले विवाद बढ़िबो, हिंसा बढ़िबो, लोकंक मध्यरे मानवीयता मध्य ह्रास पाई पाई जिवो। एमिति समय रे गोटे विश्वासी कौन हेबा दरकार। एठारे कन्या कहले मु निद्रित थिली मात्र मोहर हृदय जाग्रत थिला। शारीरिक भाव में मु शोइथिली किंतु हृदय मोहर शारीरिक निद्रा समय रे सुधा मोहर हृदय सजाग थिला। एमिति विश्वासी आजिर मंडली रे देखा जिबा दरकार जे माने वास्तव रे प्रभु को प्रेम करूछु। आपण जीवन जाक मांडलिक जीवन काटिले किंतु प्रभु को आगमन बेल को प्रभु जदि आम मान को कहीदेवे मु तुम मान को जानी नाही मु कहले केड़े दुर्भाग्यर विषय हो। यह से सब विश्वासी मान गोटे सचेतनता अटे। आम सब विषय सचेतन हो, सब विषय आमर सतर्कता आसे। कोरोना आसला सचेतन हो गले लोक, शारीरिक स्वास्थ्य पाए सचेतन हेले। जेमिति आमे रास्ता रे गाड़ी चले कि जाउछु गोटे सतर्कता थाए काले मोहर एक्सीडेंट न हे जाउ, सतर्कता अछि समस्त गोठारे। गोटे बिजनेस गोटे मनुष्य आरंभ करबा पूर्व से मध्ये सतर्क हेउथाए जे एमिति कार्य मो बिजनेस रे न आसु जो द्वारा मोहर ही क्षति हे जिवो। सबठारे सतर्कता अछि कि आत्मिक जीवन रे लोक सतर्क रे तळे पड़ी जाइछथि। आमर कथा मु कहू ना, बाइबल रे अनेक अछन्ति जे माने जीशु को संगरे थाई मध्ये सतर्कहीन देखा गले। सेमानकर परिणाम किछि नकारात्मक परि देखा जाई अछि बाइबल रे। एणुकरी मो प्रिय प्रभुक लोक माने गोटे मंडलीर सजाग विश्वासिनी हेबा पाई आम्भ मानकु कोन करिबा दरकार। जदि आपण अजाग्रत हेले हृदय आपणकर सुखी गला, शुष्क हो गला। शैतान तो सब बेले चेष्टा करे आम मान को धरिबा पाए, आम मान को नष्ट करिबा पाए। तेबे एठारे जे कथा लेखा अछि मो निद्रिता थिली मोहर हृदय जाग्रत थिला ए तो मो प्रियतम गौरव से द्वार रे आघात करूछंती। तामाने सेई कन्या एमिति कन्या शारीरिक भाव में निद्रा जाइथिले किंतु हृदय रे से जाग्रत थिले। आउ से शारीरिक निद्रा अवस्था रे हैं प्रभुकर रोग को सुनी पारिले। सुनी हेबो कि सैला बेले तो सुनी छथि आमे मस्त को विषय दैछु के गोटे बाहर डाक पहुंची हृदय रे प्रभुकर आवाज अछि ताहा होछि जाग्रत जीवन। मो प्रिय प्रभु को लोक माने
बाइबल रे 4 गोटी कथार सतर्क कथा लिखा जाए 4 गोटी विषय जागृत रुहंतु आगमन बेल आम जब जावाक चाहू प्रभु सांगे 4 गोटी विषय सतर्कता आ सतर्कता सहित कौन सी प्रकार चुक्ति कौन सी कंप्रोमाइज करा जाए सतर्क कहले सतर्क सेठारे आ कौन सी प्रकार नाई टिके आवरी टिके अधिका लेट कले हेबो बा अधिका टिके सइले हेबो बोलिया कथा तहिरे जोड़ा जाए। प्रथम कथा प्रार्थना रे सतर्क हुओ प्रार्थना पाई बोली जागृत हुओ आ प्रभु जीशु स्वयं एक कथा शिष्य मानक कहले माती पुस्तक रे लिखा जाए 26 अध्याय तहिरे 41 पद कोन लिखा अछि माथियो 26 अध्याय 41 पद जागी रही कौन करे यह होछि जागृत कथा परीक्षा रे जेपरी न पड़ से जागृत थाओ प्रथम जागृत और शेष समय विश्वासी विश्वासिनी मान निमंते प्रकाशित वाक्य अनुसार तहिरे गोटे क्लेशर समय कथा लिखा जाए जेतेबेले ताड़ना बढ़िबो जेतेबेले से अधर्म पुरुषर प्रकाशन हब लोकंकर धर्मीय जीवन को नष्ट करिवा पाई बोली ताहार आगमन हब सेतिबाई सतर्क थाओ। एई शिष्य माने कौन होछंती जीशुको सहित थाउ थाउ बारंबार जीशुकर 3 थर जाक प्रभु से मानको रिक्वेस्ट कले मो सहित जागी रुह मो सहित जागी रुह कोठी लिखा जाए 38 पद कौन लिखा अछि मो सहित जगी थाओ तथापि शिष्य माने सोई पड़े आ कौन जे माने जागृत न थांती सेठारे के बेहले स्ट्रेंथ न थाए बिगड़ी जाए सब शैतान चेष्टा करे आमर यूनिटी को भांगिबा पाई आमे जो यीशु को संगे वर्ष वर्ष धरे उठा बस करूछु शिष्य माने जो 3 वर्ष धरे यीशु को संगे चलाबुला करुले यीशुଙ୍କର द्वारा अनेक आशीर्वाद पाइले अनेक शिक्षा पाइले यीशुଙ୍କର सहित थाउ थाउ भिन्न भिन्न आश्चर्यर विषय देखिले एबे से सुजोग शिष्य मानकर नाही कौन है यीशु को नहीं जाइछ एबे कहा संगे शिष्य माने बोलिबे कौन हेबो ए मानकर जीवन छिन्न भिन्न हे गले विच्छिन्न हे गले तेणु जागृत निहाती जरूरी अटे प्रिय मोर प्रभु लोक माने तेणु करी गोटे वाक्य रे पितर गोटे सुंदर कथा कहती प्रथम पितर 4:7 पढ़तु प्रथम पितर 4:7 कौन करबा पई सचेतन था प्रार्थना यीशु काहे कि कहले परीक्षा रे जेपरि न पड़ो जागी रही प्रार्थना करो समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट सब विषयर अंत अछि ए जगत प्रति प्रभु गोटे विधि बनाई दैछथि जगत जदि उत्पन्न हेइ अछि तबे ताहार परिसमाप्ति अछि मनुष्य जदि जन्म हेइ अछि ताहार ताहार मरण अछि बीज जदि गछरे पूर्ण होई अछि तबे से गछर मध्य अंत अछि देखो आमर 2024 आरंभ कले 4 मास गले अंत हेबो 2024 सब विषय अंतिम काल अछि तेणु करी ज्ञानी सलोमन कहउथले जे सलोमन एमिति विषय सलोमन राजा जगतर पाइले जगतर अन्य कौन सी लोक आज पर्यंत हुए तो पाई नाहांती कौन सी विषय माने सलोमनकर संबंध रे गोटे कथा लिखा जाए
जदि उपदेशक 9 अध्याय 11 पद तहिरे आमे जदि पढ़ू लेखा जाए मु फेरी सूर्य तले देखिली जे द्रुतगामी मानकु बाजी कि वीर मानकु जय बा ज्ञानी मानकु अन्न कि बुद्धिमान लोक मानकु धन बा पंडित मानकु अनुग्रह लब्धि हुए ना मात्र समस्त प्रति समय और दैव घटना घटे। सलोमन राजा कौन बोली कहउछंती मु सूर्य तले अनाइली। सूर्य तले कौन कौन अछि कहले गोटे व्यक्ति जदि ऊपर को जाई कि तल को देखुछि ते कौन कौन ताकू दुसिबो पृथ्वी जाको देखा दिला आ कौन सी विषय सूर्य रु कौन सी विषय केबे गुप्त है नहीं पृथ्वी जाको देखा छिबो ता माने सलोमनकर कहिबा प्रकार कौन पृथ्वीर सबु जाको विषय से भोग करिसथि दुनिया जाकर शारीरिक मानसिक नैतिक सब उपलब्धि से पाइले तथापि परिशेष से गोटे कथा कहले आकाश तले जहाँ मु देखली सबू असार हो गला एवं ताहांकर जो लेखा गुड़ाक आप पढ़े सब कौन बोल लेखा जहाँ आम पढ़ुलु तहिरे कौन लेखा अच्छी दैव घटना घटे मनुष्य निजर हाथ द्वारा निजर बुद्धि द्वारा कौशल द्वारा केबे हेले जगतर आयुष बढ़ाई पारिबो नाही केवल मनुष्यर आयुष बढ़ाई पारिबो नाही सब विषय अंतिम समय दैव घटना घटे प्रभुंकर कार्य ही घटे तहिरे एणु ज्ञानी सलोमन कौन बोली शेष एते सकल लेखा लिखिला पोरे शेष सार कथा गोटे कहले कौन से सार कथा थिला उपदेशक 12 अध्याय 13 पद लिखा अछि से कौन बोली कहउछंती आहुरी हे मोहर पुत्र आसास हाँ 13 पद पढ़ो सार कथा एही सब सुना जाई अछि परमेश्वर को भय करो और ताहांकर आज्ञा सब पालन करो कारण एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य करो। शेषरे गोटे कथा कहले परमेश्वर को भय करो ताहांकर आज्ञा सब पालन करो ए दुईटा कथा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य एटा के कहले ज्ञानी सलोमन कहले से कही थांते धन अर्जन करो से कही थांते आहुरी अनेक उपलब्धि प्राप्त हो अमुक अमुक विषय आविष्कार करो करवा दरकार किंतु परिशेष सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ छाड़ी आम जीवन नष्ट हो जाई पारे ईश्वर को भय करो एवं ताहांकर आज्ञाधीन होई जीवन काटो यह सबुठार सार कथा तेबे मो प्रिय प्रभुक लोक माने सब विषय अंतिम काल सन्निकट आ ये सब परिप्रेक्षी रे जदि गोटे विश्वासी से जदि सतर्क हेउ नाई तेबे ता जीवन रे परिशेष रे से हेई पारे निजर ही क्षति करि देई पारिबो एथिपाई प्रार्थना जागृति दरकार प्रार्थना मन को जागृत करे प्रार्थना खाली मागिबाटा नहे लोके भाभी देइछन्ते प्रार्थना बोले कौन लिस्ट गुटे बनाई करे नै करे अमुक अमुकटा दरकार अछि प्रभु एटा नियो आर हमको दे दे सेटा प्रार्थना की सेटा प्रार्थना नै खाली एई प्रार्थना करी करी तो खाली लोक माने खाली प्रभु गठर भोगिवा शिखी छन्ती प्रार्थना जीवन मध्य जागृति आने परिवर्तन आने उत्साह आने प्रभु को सहित बंचिबा पाए आहुरी प्रभु गठारे घनिष्ठ करे ताहा हैला प्रार्थना प्रार्थना रे अनेक शक्ति अछि तेणुकरी अनेक प्रार्थनार योद्धा साधु पाउल गोटे जेल घरे थई थरे प्रार्थना कले कौन है जेल रो द्वार सकल खोली गला आमर प्रार्थना रे खोलु ना उल्टा बंद हो जाउछ से प्रार्थना एमती प्रार्थना 2 मिनिट करले ना बेसी प्रार्थना कर देले थाउ भाई एतकी थाउ नहीं आमर प्रार्थना से प्रार्थना रे जागृत थाउ प्रथम जागृति द्वितीय जागृति शयतान प्रति जागृत पितर प्रथम पितर 5 अध्याय 8 कौन लिखा अछि 8 प्रथम पितर 5 रो 8 सचेतन थाई जागृत रुह 5 रो 8 प्रथम पितर जागृत रुह तुमाको विपक्ष शयतान
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କଥା କାହା ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଗଲା? ଶୟତାନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଶୟତାନକୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପଛରେ ସେ ବୁଲୁଅଛି ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି, ତା ମାନେ ଆମକୁ ହେଳା ଭାବରେ ତାହାକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତାହାକୁ ସିଂହ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ସିଂହର ଶିକାର ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଶିକାର କରେ? ଲୁଚିକି ଶିକାର କରେ, ପଛରୁ ଶିକାର କରେ। ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ପଛ ଆଡେ ବୁଲୁଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ନୁହେଁ, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଶୟତାନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ। ଶୟତାନ କହିଲେ କଣ ହେଇଥିବ କହିଲେ? ଶୟତାନକୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟିଭିରେ ତ ବେଶୀ ଶୟତାନ ଯାକ ଦେଖିଛୁ, ଯେ ନିଜେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ? ଶୟତାନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଶୟତାନ ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଶୈତାନ। ଆରେ ଥରେ ଯୀଶୁ ତ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ। ପିତର କଣ ଶୈତାନ ଥିଲେ କି? କହିଲେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି କହିଲେ? ଶୟତାନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଶୈତାନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଖାଇ ପକାଇছে ଆଜି। ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିନୁ, ତାହାର କର୍ମକୁ ସିନା ଦେଖିନୁ, ମାତ୍ର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଶୈତାନ ହିଁ ମନେ ପଡିବ। ବା ଶୈତାନ ଯଦି ରିଏଲି ଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଏକା କର୍ମ କର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଟା ହେଲା ଶୈତାନ। ସେଥିପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଆମକୁ ତ ଡରାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅମୁକ ଗଛ ପାଖରେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅମୁକ ଛକ ପାଖରେ ଭୂତ ଗୋଟେ ବସି ଥାଉଛି। ସେଟା ଶୈତାନ ନାହିଁ। ସେ ଶୈତାନ ମାନେ କେବେ କେବେ ଥାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶୈତାନ ବାଇବଲରେ ଯାହାର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କି ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ, ଯେ କି ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଯେ କି ଠକୁଥାଏ, ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭ୍ରମିତ କରେ, ଆଦମ ହବା ପରି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳସା ଦେଖାଇକି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରାଇବାର କର୍ମ ସବୁ ଯେ କରେ, ସେ ହେଲା ଶୈତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ଯେ ବିଦା କରି ପକାଇବ, ସେ ହେଲା ଶୈତାନ। ତାହାଠାରୁ ସତର୍କ ଥାଅ। ଏମିତି କେହି ଯଦି ଅଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ଠିଆ କରୁଛି, ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ ଆଣୁଛି, ସେ ଏକ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯାହାରି ପ୍ରତି କଣ ହେବା ଦରକାର? ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:5-6। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:5-6। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଏଥିପାଇଁ କରାଗଲା, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଏଥିପାଇଁ କରାଗଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବେ। ତହିଁରେ ଆଗମନର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଚୋର ପରି ଆସୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି ତହିଁର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ପଢିବେ, ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ କଥା ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ସତର୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ, ଏବେ ଆଉ ସମୟ ଅଛି କି? ଆଉ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ରେଡି ସିନା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ସରିଯାଇଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଦ୍ରା ଗଲୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଢୁଳାଇଲୁ, ତେବେ ଆମଠାରେ ଥିବା ତେଲ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡାକ ହରଣ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ନା, ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ
10 ଜଣ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ରୁ ତଳ ଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି 10 ଜଣ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ହେତୁ ସୁର୍ତା ବୋଲବାଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତେଲ ସରି ଯାଇଛି। ମସ୍ତ କରି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହ ଦିନ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ବର ଆସିବେ, ଏମାନେ ବରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶୋଇବାଟା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଶୋଇବେ, ବିବାହ ଦିନ ମିଶା ଶୋଇବେ, ବିବାହ ବେଦୀ ପାଖରେ ମିଶା ଶୋଇଦେବେ, ବିବାହ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ମିଶା ଶୋଇ ଦେଇଥିବେ ନା, ତ ଶୋଇବା ଜରୁରୀ। ମାନେ କେମିତି କନ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ହେଲେ ବହୁ କରିବେ କି ଯେ କି ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ ଶୋଇବ ଖାଲି? କେବେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ କଣ ପଚାରିବେ କି ନାଇଁ ଝିଅ କେତେଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି? ଆଉ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ 9ଟା ଅଧେ ବେଳେ ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରି ହେଇକରି ସେ ଘରରୁ ପଳାଇ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଚଳିବ? କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଝିଅ 9ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି, ହେଲେ ତାହାର କର୍ମ କେମିତି ହେଇଥିବ ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯିବେ। ଏଠାରୁ ଶୋଇବା କଥା ପଡିନାହିଁ। କୋଉ କଥା ପଡିଛି? ସେ ଯଦି ଶୟନ କରୁଅଛି, ତେବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ନିଦ୍ରିତ କନ୍ୟା, ତେବେ ତାହାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଝୁମରା ମାଟେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦେଖିବେ କି? ଗ୍ରାହ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କନ୍ୟା ମାନେ ତଦ୍ରୂପ କନ୍ୟା ମାନେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ 10 ପଦରେ? 25 ମାଥ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର 25:10। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭେଲକି ମାଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଭେଲକି ହେଇଗଲେ ବର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ ବଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, କିଣିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କିଣିକି ଏବେ ଭାରି ଆସି ଗୋଟେ ଲୋକ ନଥିବେ କି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସିଥା କି ନାଇଁ 2 ମିନିଟରେ ଖେଟୁଛି ବୋଲା ବେଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ କନ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୋଇଲେ ଭଲ କରି, ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଡଜଷ୍ଟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀପକୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ଜଳାଜଳି କରି ନେଇଯିବ, ସେ ଏଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅ ବୋଲି, କଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 12। କିନ୍ତୁ ବର କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଏକା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆଗମନ ଦିନ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଡି ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା କି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ତାରି ପରିୟାକ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଶୁଛି, ମୁଇଁ ବି ରେଡି ହେଇଛି କନ୍ୟା ବୋଲିକିରି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ବିବାହ ବେଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ। ଏକଥା 10 ଏହା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ଯାକ କନ୍ୟା, ଏଠାରେ ଆଉ କନ୍ୟା ନଥିବା ଝିଅର କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ସକାଶୁ ବୋଲି ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଦରକାର। ସେଇ ପରମ ଗୀତର କନ୍ୟା କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତାର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଁ ନିଦ୍ରିତା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋହର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଯାହାରି ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି, ତାହା ହେଲା 1 କରନ୍ଥୀ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ଜାଗ୍ରତ ରହି କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଏଟା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା।
ଜାଗ୍ରତ ଏଥିପାଇଁ ଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଉଣା ନ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜେ କନଫର୍ମ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛି ତାହାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁକୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ କାଠରେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସବୁକୁ ଜଣା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜଣା? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଥରେ ଆସିଲା। ହଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ମତେ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଲା ଆପଣ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ହେଇକି ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କିଛି ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଇ ମାନେ କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତ। ଯୋହନ 4:10 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତ। ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା, ପୁଣି ନେଇକି ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅମୁକ 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 ଦୁନିଆ କଥା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ସେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ କଣଟା ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁକୁ ଜଣା। ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଇତିହାସ ନ ଜାଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ, ସେଦିନ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗରେ ଥାଇକିରି ଫୁଟାଣି ମାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ତମେ ମାଗିବ କି ଆରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ନା ତୁମେ ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତ। ତମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ମୁକ୍ତି ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ, ଆଲୋକ ଥିଲେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯୋହନ କହିଲେ ସେ ଆଲୋକ ଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ହେଲେ ଆଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ ସେ କେମିତି। ଆମ୍ଭର ଏଇ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିଦେବା ହେତୁ ଜାଗ୍ରତହୀନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ এই সময় କ'ଣ କରେ? এই ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛି, ପରିବେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ, ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ନ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟର ନିଦ୍ରା ଯିବା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତହୀନ ଅବସ୍ଥାର ପରିଣାମ ଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7-13 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଅବ୍ରାହମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ହିଂସ୍ରକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ 450 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ। ତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଜାଗ୍ରତ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଜାଗ୍ରତ। କାହିଁକି ଶୈତାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଶେଷ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଶୈତାନକୁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଅଛି। କଣ ବୋଲି ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି? ଚାଲୁଣିରେ ଗହମକୁ ଚଲାଇଲା ପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇ ପାରିବ। ପରମିଶନ ଅଛି। ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ମେଜରେ ଭୋଜନ ପାନ 31 ସିମୋନ ସିମୋନ ଦେଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି। କାହିଁକି ସେ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି? ସିମୋନ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇଲା ପରି ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନୁମତି ପାଇଛି। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯଦି ଆମକୁ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କାହିଁକି କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ମାଣ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ରଖାଗଲା। ଚାଲୁଣି କଣ କରେ ନା, ମାଣେ ଗହମକୁ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଣିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଟିକେ କମ୍ ଥିବ। କାହିଁକି? ସେ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତାମାନେ ସେଠାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖର ମେଜରେ କିଏ ବସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିକାଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ଏଇ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ନାଇଁ ହ, ତୋର ମୁଇଁ ବଢିଆ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ପିତର ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛି। ସେଠି ଆସି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁଇ କେତେବେଳେ ଭଲଟା ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ବି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନା, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଇଁ ଏକା ହେବି। ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଅଛି, ତୋର ଠାରୁ ମୁଇଁ ବଡ଼, ମୋର ଠାରୁ ତୁଇ ସାନ ବୋଲିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଏଟା ଶୈତାନ ଚଲାଇଲେ ହିଁ ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଅଧା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ୟୁନିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ତାହା ତ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମଧ୍ୟରେ 37,000ଟା ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେତେଟା ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି? 37,000 denominations. ଇଣ୍ଡିଆରେ 4,000 denominations. ଲାଜ ଲାଗିବ। କେବଳ 2.5% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିନୋମିନେସନ କେତେଟା ଅଛି? 40,000। ସେ 37,000 ଡିନୋମିନେସନ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଅଛି। ଆଉ କେବଳ 4,000 ଡିନୋମିନେସନ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ, ଟାଉନସିପ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି କି ନା ମତେ କହିଲେ ଟିକେ। ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେଟା ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେଟା ଅଛି? 4ଟା ଅଛି। କୋଉ ଗୋଟା ଅଛି? ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ଅଛି କି? ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କାଥୋଲିକ ନାହିଁ? କାଥୋଲିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଅଛି ପରା। ତାମାନେ ଟାଉନସିପ୍ରେ, ହଁ ଟାଉନସିପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ 10ଟା ଡିନୋମିନେସନ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିବ 60ଟା ଘରର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ 9ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ। ଲାଜର କଥା ଏଟା। 60 ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାରେ କହୁନାହିଁ, ନା ଧରି ଧରିକିରି କହିବି କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଏଟା ମାନେ ଲାଜର କଥା।
तेणुक चालुणी तो विश्वासी माने आज विश्वासी माने कहीं ना कहीं कौन है चला जाए शैतान को सुजोग मिल जाए ना जिते बड़े आमे दास हेबाटा छाड़ी मालिक हेबा चिंताधारा रखु बाइबल रे कौन लिखा जाए जदि तुम्हें मोहर सेवक हेबा पाई चाहुछ श्रेष्ठ हेबा पाई चाहुछ स्वर्ग राज्य रे दास हो सेति पाई मंडली रे काहा प्रभु मालिक कले नै मंडली रे काहा प्रभु शासक कले नै मंडली रे काहा प्रभु नेता मध्य करि नाहांती मंडली रे काहा प्रभु मस्तक सुधा करि नाहांती मंडली रे सब समान समस्त समान सबु अंग प्रत्यंग समान नहेले चालनी रेडी करिकि रखिছে जे संगे संगे चलाइबे तेणु करी शेष समय रे जते बेले आमे बंचुछु आंभ मानको अति जागृत हेबा दरकार आगमन पाई जागृत हो प्रार्थना जीवन पाई जागृत हो विश्वास पाई जागृत हो तापरे आसिकी से प्रभु द्वार रे आघात करिवे द्वार फिटाई देबे प्रकाशित 3:20-21 रे लिखा जाए आमे द्वार रे आघात करूछु जे आंभर स्वर शुणी द्वार फिटाइब आमे ताहा भितर को आसीबु ताहा संगे भोजन करिबु एक कथा यीशु कहिसथि आ केमिति कन्या फिटाइब जे कि शारीरिक भाव रे हेई पारे से निद्रित किंतु हृदय रे से जागृत अछि जनकर परम भितर से कन्या कहिले बरक निमंते ताहाकर से जागृति को से दर्शाइले मु निद्रिता थिली किंतु मोहर हृदय जागृत किंतु जे हेतु चेतु नैला परि विश्वासी हेतु चेतु नैला परि सही पड़िछि हां से केमति करी सुनिबो तेणु करी जागृत हवा दरकार मांडलिक जीवन पाई विश्वास रक्षा पाई प्रार्थना रे बढ़िबा पाई प्रभुंकर आगमन निमंते प्रस्तुति पाई शैतान मंदता ठारू आमे दूरे रहिबा पाई मध्य जागृति निहाती दरकार प्रभु हमर आशीर्वाद करंतु पुणी आहुरी ताहाकरी सही वाक्य सकल नै आमे जेपरि आगको बढ़िबु सेति पाई आमानकु अनुग्रह करंतु आमेन। ओके तबे परम गीतर लास्ट सेशन केवल बाकी रहे मु जानी ना मु गोटे दिन परीक्षा करी जे